Wadidaw, wadidiw, lihat ini teman-teman. Di sini ada banyak mainan mobil-mobilan. Wah, lihat. Ini berwarna kuning. Ada mobil Jeep. Ini parah nih. Widih, widih, keren. Taruh keranjang ajaib. Wah, lihat. Berwarna kuning lagi. Ada school bus. Widih. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini berwarna biru. Ada bus telolet. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Berwarna hijau. Ada helikopter. Helicopter, helicopter, fly, fly, fly. Chop, 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 a helicopter's high. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini berwarna biru. Ada oplet. Lagi ngapain kalian di sini? Lagi nongkrong, Be. Awas ya, jangan macam-macam lu. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Berwarna merah dan putih. Ada truk kontainer ekspedisi. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat ini teman-teman. Ada ekskavator. A super excavator? Brilliant! Careful! Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini ada wheel loader, traktor pengeruk tanah. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat yang ini teman-teman. Ada mobil truk tangki air. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini ada si Gani. Ups, aku tertidur. Oh, ada sesuatu yang aneh. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat ini teman-teman. Ada truk molen. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat yang ini teman-teman. Berwarna merah dan putih. Ada mobil box. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini ada mobil derek. Lanjutkan, Toto! Kami tidak melakukan kesalahan, ya. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat yang ini, teman-teman. Ada mixer truck. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat ini, teman-teman. Ada kereta Thomas. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini ada mobil truk tronton pasir. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat ini, teman-teman. Berwarna hijau dan oranye. Ada mobil truk sampah. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Berwarna biru dan putih. Ada mobil box. Widih, widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat yang ini, teman-teman. Ada road sweeper, mobil pembersih jalan.
Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ada mobil tentara pembawa roket. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat yang ini, teman-teman. Ada fire truck. Widih, keren. Taruh sini. Wow, lihat ini, teman-teman. Ada tow truck. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini ada mobil pemadam kebakaran. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat ini, teman-teman. Berwarna biru ada si bus Tayo. Tayo, itu kereta bawah tanah. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat yang ini, teman-teman. Ada mobil Tadano. Truck crane, reach out your long arm. Shake, shake, shake. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Ini ada mobil bus polisi. Sok, masuk. Silakan masuk. Ini SIM nih, bikin SIM. Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Berwarna hijau ada si Rogi. Namaku Rogi, sang detektif. Detektif? Widih, keren. Taruh sini. Wah, lihat. Berwarna kuning ada si Lani. Kenapa kau selalu mencari-cari kesalahanku? Apa? Kemarin kau mengajukanku. Widih, keren. Taruh sini. Wah, ini yang terakhir, teman-teman. Ada bus kota. Widih, keren. Taruh sini. Wah, coba lihat ini, teman-teman. Keranjang ajaibnya sudah penuh dengan mobil-mobilan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.